औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में बरवक्त टीवी की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम करबला ऐद हाज़िर के तनाज़ुर में के साथ सैयद नवीद हाशमी हाज़िर खिदमत है। आज हमारा मौजू इकबाल की रसाई शायरी। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ बलोचिस्तान की मुमताज़ शख्सियत, फ़ारसी और उर्दू अदब पर ख़ासी गिरफ्त है। मेरी मुराद डॉक्टर अली कुमैल कज़लबाज़ से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अली कुमैल कज़लबाज़ साहब, आप हमेशा हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए, चाहे सीरत के प्रोग्राम हों, मुहर्रमुल हराम के हों और दीगर प्रोग्राम हों, तो आपने हमेशा हमारे लिए टाइम निकाला। आज क्योंकि आपका पसंदीदा मौजू है, माशाल्लाह आप माहिर इकबालियात हैं, तो इसलिए आज हम चाहेंगे कि इकबाल की जो करबला के हवाले से शायरी है या अहले बैत के हवाले से, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के हवाले से भी उनकी शायरी है, हज़रत अली की जगहों के हवाले से उनकी बड़ी शायरी है, लेकिन आज हम ज़रा फोकस करेंगे कि जो उनकी शायरी करबला से मुतल्लिक़ है। एक मशहूर शेर के गरीबो सादाओ रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। तो ये देखें कि कितना यानी एक कुरान से मुंसलिक जो है वो जो कुर्बानी का जिक्र है कि वो आगाज़ जो हज़रत इस्माइल की कुर्बानी से हुआ, उसकी जो उसका इख्तिताम है, ज़ाहिर है वाक़या बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको ही पता है कि मौला क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो कहा नहीं हमने इसको एक ज़िब अज़ीम में बदल दिया है। तो इकबाल ने कितनी खूबसूरती से, और ये अशार और इस तरह के बेशुमार अशार इकबाल के यहाँ मौजूद हैं। तो आप बताइएगा डॉक्टर साहब कि इकबाल की रसाई शायरी और करबला के इर्द गिर्द घूमती शायरी जो है वो आप उसको किस नज़र से देखते हैं, और एक छोटा सा जायज़ा भी आप हमें अगर हमारे नाज़रीन के लिए कि। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। हम उर्दू अदब को अगर देखें, उर्दू शायरी को देखें, तो उर्दू शायरी के पास जो ज़ख़ीरा है, उर्दू शायरी दामन में जो फरमाया है, उसमें हमारा रसाई हवाला, रसाई अदब बहुत वसी है, बहुत अजीम है। कि मर्सिए को अगर हम देखें, ज़ाहिर है अरबी का ही लफ्ज़ है, अरब शुअरा से ये रवायत यहाँ आई है। शख्सी मर्सियों की एक रवायत हमें मिलती है। हमारे यहाँ उर्दू में भी ऐसा नहीं है कि शख्सी मर्सियाँ नहीं है, एक आध हैं बिल्कुल, खुद इकबाल के यहाँ खुद वालिदा मरहूमा से उनका कहा हुआ। लेकिन मर्सिया उर्दू अदब में जब हम देखते हैं तो मर्सिया का लफ्ज़ आता है फौरन, ये उर्दू अदब ने मेरा ख्याल है कि ये दायरा खींचा है। अच्छा, ये आज़ाद उर्दू अदब का ऐसा। हाँ, इकबाल के यहाँ जब हम देखते हैं तो वहाँ मर्सिया उस शक्ल में, उस तारुफ में, उस तनाजुर में नहीं है कि उसमें हम मंजर कशी वो करबला के फ़लसफ़े को मौजू बनाते हैं। वो बिल्कुल हुसैन के गम के मनाने का हवाला देते हैं, हुसैन के गम से अश्क बहाते हैं। इस रवायत को रोने वाला करबला के गम में हूँ, इस तरह के हवाले आते हैं कि वो क्या दुरे मकसद मुझे, लेकिन फलसफे पे उनका जोर ज्यादा है। करबला का अच्छा डॉक्टर साहब, जो तयशुदा कवायद व ज़वाबित है, जो कवानीन है, मरसिए के चेहरा है, फिर जंग है, फिर वो जो एक वो असातिज़ाए फ़न और मरसिया निगारों ने जो एक तयशुदा कवानीन है, इकबाल ने इस तरह की कोई चीज़ को, किसी चीज़ को फॉलो नहीं। इकबाल के यहाँ किसी नज़म में भी आप करबला का मौजू ले लेते हैं, मसनवी में भी ले लेते हैं, गज़ल में शेर आ जाएगा, गज़ल में आ जाएगा। अब जो उनके फ़ारसी की शाहकार वो है, वो मसनवी के संत में है, करबला वो मसनवी के संत में। इसकी जरा बताएं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड से हासिल करो, क्योंकि ये तो बड़ा शाहकार है। ये मैंने ये इससे अच्छी नज़्म जो है फारसी में करबला के मौजू पे नहीं है। ये बात जो आप कह रहे हैं, मैं इसकी तस्दीक नहीं करूँगा कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं। हम देखते हैं कि फारसी में भी मर्सी की रवायत मजबूत है, करबला का हवाला मजबूत है,
خصوصاً جب صفوی دور میں شعراء سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے علی اور آل علی، محمد و آل محمد کی شان میں کہیں، ان سے بھی نام لیں، ان سے بھی، تو اس وقت بہت اچھے مسئلے وہ سامنے آتے ہیں جس میں محتشم کاشانی کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ جی 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 جی۔ ویسے اگر ہم دیکھیں آپ کو اطہار، فرید الدین اطہار کے ہاتھ میں مل جاتا ہے، جو بہت بڑا صوفی شاعر ہے۔ انہوں نے بھی میں اتفاق سے ان دنوں کا محرم کے دن ہے تو میں مطالعہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا یہ چیزیں فارسی میں، آپ دیکھ ہی نہیں رہے جو شاہکار سر حادثہ کربلا اقبال نے، میں نے یہ بات ایک ایران میں بھی ایک کانفرنس پہ یہ بات میں نے کی گفتگو، بلکہ ان کا پھر انہوں نے ایک چینل میں بلایا، وہاں بھی میں نے یہ بات کی، تو وہاں سوال کرنے والے نے مجھے پھر یہ کہا کہ آپ محتشم کاشانی کو بھول رہے ہیں شاید اس وقت۔ میں نے کہا محتشم کاشانی نے بجا بات ہے کہ بہت بڑے مسئلے کہے ہیں، انہوں نے وہی جو چہرہ اور سراپا اور منظر کشی کی، مگر کمپیریزن نہیں بنتا۔ ہاں، اقبال نے فلسفے کو یعنی اس میں میں اگر آپ اجازت دیں اس کی جو بالکل ابتدا جس طرح وہ کرتے ہیں اقبال، خود وہاں موضوع یعنی ہر کے پیمان باول موجود بس گردن شزبند ہر معبود رس، پہلے ابتدا یہ کہ جس نے اس سے اپنا دستخط کیا کنٹریکٹ، اس سے قول کے وہ ہر بندگی سے اس کی گردن آزاد ہے، وہ کسی اور کی بندگی آگے ایک دم عشق کی روایت پہ آ جاتے ہیں کہ مومنہ سے عشق است تو عشق از مومنہ، عشق را ناممکن ہے ما ممکن است، یعنی بات یہ ہے کہ عشق را ناممکن ہے ما ممکن است، عشق کو لے آتا ہے فوراً کربلا کی روایت کو عشق کی ایک تصویر کشی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ کربلا میں عشق کا فلسفہ ہے، عشق کی روایت ہے، یہ تمام سر تناظر جو ہے یہ عشق کی بنیاد پہ ہی ممکن ہے۔ پھر آ کے ایک بحث عقل اور عشق کے درمیان اس مسئلے میں عقل محدود جس کو ہم کہتے ہیں، وہ عقل جو ہمیں نفع نقصان کی حد تک ٹھہراتا ہے۔ ظاہر ہے یزید تو اپنی عقل کی بنیاد پہ یہ کر رہا تھا کہ میں شکست دوں گا نواز رسول کو اور میری حکومت مزید مضبوط ہو جائے گی، وہ اس عقل محدود کی بنیاد۔ اس طرف عشق کی روایت تھی، یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میرا خاندان جائے گا۔ شعر ہے عشق کے حوالے سے کہ اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمان، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ عشق کی روایت تھی، مسیحی وہاب آتا ہے کربلا میں لڑ رہا۔ کیا بات ہے، واہ، عشق کا جذبہ، کیا بات ہے، وہاں پہ اگر بات اسلام کی ہوتی تو سامنے تو مسلمان آتے تھے، یہ وہاب مسیح یہ جان لیتا کہ نہیں حسین پر حق ہے، آ جاتا ہے جناب جان اور اس طرح کے بہت سے عشق کی روایت ہے، عشق کی روایت ہے، ہم دیکھتے ہیں اسی مرثیے میں ایک فضا بنا کے آگے چل رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو ہم لے کے چلتے آگے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اقبال نے خانقاہی نظام کے حصار میں رہنے والوں کو کیا یہاں پہ چیلنج نہیں کیا کہ خانقاہی نظام اور رسم شبیری جدا جدا ہے؟ بالکل، دیکھیں اقبال کی ہر ایک چیز اگر آپ دیکھیں حشیم صاحب کہ اقبال میدان عمل کا آدمی ہے، جد و جہد کا آدمی ہے، یعنی ہماری خانقاہوں نے کیا کیا کہ بس چھوڑ دے، جو ہو رہا ہے جو کچھ ہے ان کو اپنے آپ کرے، ہم نے فقط اللہ 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 اپنا اللہ کرتا رہے، اور اسی روایت کو نہیں شبیری دلگیری کہ فقر شبیری روایت کیا ہے، حج کو عمرے میں بدلنا ہے، شبیری روایت حج کو عمرے میں بدل کے وہ آ جاتے ہیں میدان کارزار میں۔ وہ ڈاکٹر شریعتی کا بہت کمال کا چبھتا ہوا جملہ ہے کہ جب اپنے نانا کی روایت کی حج کا سلسلہ اور دین کا اہم رکن، اس کو حسین عمرے میں بدل کے اس کو چھوڑ کے آتے ہیں میدان کربلا میں، تو جو لوگ حج میں رہ گئے اس وقت، شریعتی کہتا ہے کہ اس وقت جو لوگ چاہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، چاہے کہیں بیٹھ کے لہو لعب کی محفل میں ہیں، یہ دونوں ایک برابر ہیں، ان دونوں کا کردار میدان وہ تھا اس وقت وہ۔ تو اقبال کے ہاں تو یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ وہ شبیر کی طرح
میدان عمل میں آنے کی اور ضرورت مندی کا اظہار کیا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے اذان اور رسم شبیری. اس کا مطلب ہے کہ خانقاہی نظام اور رسم شبیری جو ہے وہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. خانقاہیت ملائیت یعنی یہ شبیری روایت سے دور ہیں. یہ شبیری روایت سے اور ایک شعر میں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شام. واہ 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 واہ. اگر ہم دیکھیں. اور ہاشمی صاحب میں ایک نقطہ اور یہاں ذکر کروں آپ کے توسط سے آپ کی اجازت سے. جی جی بسم اللہ. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ مطالعے کا رجحان اس کا فقدان ہے، چاہے وہ دین کے بارے میں ہو، چاہے تاریخ کے بارے میں ہو، چاہے صحت اور سیاست کے بارے میں. اور سوشل میڈیا نے تو بیڑا گرک کر دیا ہے والا. اس نے جہاں پہ کوئی اچھا بھی کیا ہے وہاں اس نے برا بہت کیا ہے. جی بسم اللہ کریں. سوشل میڈیا کو ہم لے جی جی جی. اور بڑے فخر سے اگر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میرے اندر جو ایک میری معذرت چاہتا ہوں جہالت کی وجہ سے جو ایک ذہن بنا ہوتا ہے اس کو اس کی تصدیق کرنے کے لیے خود کہوں کہ میں کہہ رہا ہوں تو کوئی نہیں مانے گا. اقبال لکھ لیتے ہیں. فراز اور اقبال جو ہے وہ رستے میں پڑے ہوئے نام ہے، بس وہ ساتھ اقبال کے نام سے اس وقت بہت چلتا ہے کہ ہم پتہ نہیں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ابھی اقبال کا نہیں ہے اور یہ کہ لیے آتے کہ دیکھیں ماتم کیوں کر رہے ہیں. اور خود اقبال کیا کہتا ہے کہ رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساتھی. رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں. واہ واہ واہ. خود رونے کی روایت، رونے کی روایت غم ہے، عظیم ہے، قدیم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھیں کہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو آپ کی چینل کے ناظرین ہیں کہ کم از کم جو شے انہیں سوشل میڈیا پہ آئے اس کو تھوڑی سی تصدیق کریں پھر آگے. اچھا اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہے، اگلے کہتے ہیں بس اقبال کا ہے تو اقبال کا ہے، جلد بازی پہ. اصل میں تہذیب اور روایات سے ہٹ گئے ہم لوگ. اصل میں مقصد کی چیز کو ہم نے لینا ہے. ہم نے اپنی بات اب میں یہ چاہے وہ خصوصاً نوجوانوں سے میں بات کروں گا، چاہے سنی نوجوان ہے چاہے شیعہ، خود اسٹڈی کریں گے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ حقائق کیا ہے، کربلا کیا ہے. کس نے کہا کہ حسین کسی ایک مطلب کا ہے، شیعوں کا ہے، کون کہتا ہے؟ یہ تو ہم محدود کر رہے ہیں. کیا ایک اہل سنت کے نبی کا نواسا نہیں ہے حسین؟ بے شک بے شک. وہ بڑی اچھی بات کہیں پہ چل رہی تھی اس پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کی بھی کہ چھوڑے شیعہ سنی کا جھگڑا کہ فلاں شیعہ اقبال شیعہ ہے. یہ نہیں، نواسہ رسول کو ذبح کیا گیا ہے. اگر یہ بات رونے والی ہے تو مل کے روتے ہیں، اگر یہ بات ہنسنے والی ہے تو کہہ کے لگاتے ہیں. یعنی ایک حد فاصل کھینچ دی ہے. دیکھیں نماز ہم پڑھ رہے ہیں اسی پیغمبر کی ختم نبوت پہ سارے متفق ہیں، اسی قرآن پہ متفق ہیں. حسین نے کربلا میں جنگ کس کے لیے لڑی؟ اس نماز کو بچانے کے لیے، اس قرآن کو. تو بھائی یہاں کہ اس کو کیوں پھر ایک فرقے کے حوالے کر رہے ہو جس نے تمہارا قرآن بچایا؟ میں پھر عرض کروں کہ اگر کربلا کا رونما واقعہ رونما نہ ہوتا تو بدر و حنین نماز آج کون پڑھ سکتا؟ آج محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کون لے سکتا تھا؟ اس نے تو کہا تھا یزید نے کہ یہ محمد کی نعوذ باللہ گڑی ہوئی باتیں ہیں، کوئی وحی نہیں آتی تھی، کچھ نہیں تھا. اس نے تو رد کر دیا تھا سارا، انہوں نے ثابت کر دیا. حضرت زینب کو کہا کہ کیسے ہم تم پہ زوراور ہوئے، ہم نے کہا، انہوں نے کہا میں حسن دیکھ رہا ہوں اللہ کا. ہائے 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 پروردگار یہاں. کیا کہہ دیں. اب اس روایت کو اگر ہم دیکھیں تو حسین عشق ہے اور عشق روایت کا اقبال سے عشق کی علامت حیال حسینی ہے. کیا کہنے. ابھی آپ نے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات کی ہے. دیکھیے میں تو یہ سمجھ، اور اقبال کے ہاں بھی ہمارے اسی تصور کی ہمارا جو خیال ہے، اقبال پہلے کہہ چکے ہیں کہ حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق یک حسین رقم کرد و دیگر زینب. تو ہمارا جو یعنی کمال ہے اقبال کے ہاں بھی، جو کربلا کا جو شراکت داری ہے، سٹیک ہولڈر ہونا، اس میں بی بی زینب کے نام کو، یعنی انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے رقم کی ہے اور ایک حسین نے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا میں تک ہی محدود رہ جاتی کربلا کی روایت کو آگے بڑھانے والی قوت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم کسی پروگرام میں بات کر رہے تھے
अखूनज़ादा साहब थे और अकबर हुसैन ज़ादी साहब भी थे, उसमें ये बात हो रही थी कि जी जंग ख़त्म हो गई, लेकिन इमाम हुसैन के रोज़े पे लगा हुआ सुर्ख परचम ये गवाही दे रहा है कि जंग आज भी जारी है और नकारे अभी बज रहे कि जंग ख़त्म नहीं हुई। तो उसका क्रेडिट आई थिंक के गोज़ टू सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि करबला हुसैन, इमाम हुसैन ने अपना किरदार अदा कर दिया शहादत तक, फिर नौके सेना पे आए और फिर सफर तय हुआ। लेकिन वाकई आपने सही कहा कि करबला को अगर जिंदा रखा हुआ है या आज अगर फर्श अज़ा की बानी है तो वो सानी अज़ा है। मैं फिर एक शरीयती का हवाला दूं। जी बिस्मिल्लाह। वो कहते हैं कि जो मर गए उन्होंने हुसैनी काम किया, जी 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 जी, जो जिंदा हैं वो ज़ैनबी काम करें वरना यजीदी हैं। क्या जो कहना, जिंदा हैं वो ज़ैनबी काम करें वरना यजीदी। सुभान अल्लाह, सुभान। अब ज़ैनब का किरदार समझ में आ जाता है कि इस रवायत को आगे जो हम बढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस रवायत में है। मज़े की बात यह है हाशमी साहब कि अब इस रवायत में शिया सुन्नी ये नहीं रहे। आप चहलम पे देखें उसमें किस मसलक का, किस उम्र का आदमी करबला में मौजूद नहीं होता, कितने मज़ाहिब मौजूद होते हैं। क्रिश्चन हैं अपने सलीब के साथ आए हुए हैं, दीगर मज़ाहिब के लोग आए हुए हैं। ये वो ज़ैनबी काम है जो चल रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो ज़ैन भी, और जाहिर है मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इमाम हुसैन का किरदार वहाँ करबला में एक फ़र्द के तौर पे जो उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, लेकिन उसके बाद जो चला, जो आज तक जिंदा है, वो हुसैन नहीं है, वो हुसैनियत है। और ये जो हुसैनियत का प्याम जिस शख्सियत ने फैलाया तो वो सादिया ज़हरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। हम यहाँ कभी कभी आते हैं ना ख़वातीन का, कि ख़वातीन का, अरे भाई जो ख़वातीन ये बात करती, वो हज़रत ज़ैनब के किरदार को देखें, उसवे को देखें, उनकी तालीमात को देखें, बराबर भाई के साथ वाह 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 वाह, करबला का मार्का बराबर निभा रही है ये खातून। और मेरा ख्याल है ये मुश्किल था। एक करबला नमाज 10 मुहर्रम को नमाज फजर से शुरू हुई, नमाज असर पे खत्म हो गई। एक तो ये करबला है, उसके बाद दूसरी करबला है जो शाम गरीबा से शुरू होके तो फिर वो शाम के बाजार और दरबार शाम। तो ये सलाम पेश करते हैं। और इकबाल ने भी अपनी शायरी में सानिया ज़हरा को जो है वो खराज तहसीन पेश किया। नाज ख्यालवी का शेर है जी जी, जो बड़ा खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत मुझे पेशी करते हैं। उस वक्त अमीर शाम यजीद था, तो वो कहते हैं कि असीर शाम ये तेरा गुलाम बेचता है, असीर शाम ये तेरा गुलाम बेचता है, अमीर शाम के नाम हर एक शाम। यजीद को किस खूबसूरत पैरा, और हज़रत ज़ैनब की क्या जदोजहद की तारीफ किस पैरा में करता है। यानी हुसैनी होने के लिए जो जिस हुसैन का इकबाल के यहाँ तो रस्म शबीरी इकबाल के यहाँ असल में वो है, असल जो दीन की जड़ है, या असल में जो हमें आगे देखने के लिए जो हमारे लिए मशलरा होना चाहिए, वो रस्म शबीरी की तरफ देखता है। दूसरी बात ये कि हम अगर इकबाल को देखें, मजमून उनके शेर में देखें, उनकी तवक्कुआत नौजवान से ज़्यादा है, वो नौजवान को मुखातब करता है। वो मैं यकीन से कहता हूँ कि वो जो हुसैनी सिलसिला है, ये जो उनकी शायरी में जा बजा हमें हवाले मिलते हैं, वो भी उनका जो हदफ है, उनका पैगाम है जवान के लिए कि आज का नौजवान वो क्या करता है, आज के अली अकबर क्या कर रहे हैं, क्या कहना है उनको ये कि मुताला करें इकबाल का, ये पढ़ें। कितना हम वक्त हमारे लोग ज़ाया करते हैं। ईरान वाले वैसे इकबाल के बड़े चाहने वाले हैं, वो तो कहते हैं उन्होंने तो बहुत वहाँ पे हमारे लिए ये लम्हा शुक्र है कि इकबाल वो शख्सियत है कि पाकिस्तान की शिन जा बजा इकबाल से हो रही है। इकबाल के नाम से पाकिस्तान को एहतराम मिल रहा है। हालांकि इंडिया वाले कहते हैं कि इकबाल हमारा है। नहीं, वो तो कोई रवायत नहीं, लेकिन ये है कि हम इकबाल से बेबहरा हैं। लेकिन उनके अदबी और फलसफियाना कद और इल्मी और वो जो कद है उसकी बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया उनको जो है ना वो ले रही कि हमारे हम बेबहरा हैं, हम बेखबर हैं, हमारे हमने ये किया ना कि आज हम बस इस मौके पे तो हम एक झूठी बात या अपने अंदर की कदूरत और नफरत हनफिज हो, यानी इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो यही तो बात है, सुभान अल्लाह। तो यही तो बात है कि इकबाल को ये पता था कि हुसैन
किसी एक मसलक का नहीं है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अहले सुन्नत थे, लेकिन उनके वालिद भी सुन्नी थे, वो भी सुन्नी थे। वो लेकिन हुसैन के गम में रोने वाला भी था, हाँ, हुसैन की रवायत को आगे बढ़ाने रोने, वाह वाह वाह, और क्या कहते हैं। शब्बीरी मसलक को हाँ, को पसंद करने वाला। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी। मबामन मैं आके मसलक शब्बीर हाँ 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 हाँ, तीरो सनान और खंजर और शमशीर मारजू बामन मैं आके मसलक, मैं खानगाह में बैठ के अल्लाह करने वाला, मैं सिर्फ मस्जिद तक बैठने वाला नहीं, मैं तीरो सिनान हो शमशीर का हूँ और मसलक शब्बीर मेरी आरज़ू है। मत आओ मेरे साथ, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे आना है तो फिर इन सब चीज़ों से गुजर जाओ। इकबाल सुभान अल्लाह, इकबाल ये बात कर रहा है। वो क्या शेर था उनका, मुझे भी मिलती है रोजी उसी खजीने से जहां से पलती है इकबाल रूह कंबर की। हाँ, मुझे भी मिलती है रोजी उसी खजीने से। उन्होंने, अच्छा क्या बात है। मौजूद डॉक्टर साहब इतना बड़ा है और इस पे तो बात और हो सकती है, मजीद हो सकती है, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है एक दूसरा प्रोग्राम इस पे भी हम कर लेंगे। तो बड़ी अच्छी आपने बात की। नाज़रीन, डॉक्टर अली कुमैल कजलबाज साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मसलक शब्बीरी। सुभान अल्लाह। मेरा अपना ज़ाती तौर पे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं भी ये कहता हूँ कि जिस तरह हुसैन और हुसैनियत इस्लाम से बालातर है, उनके नाना इमाम हुसैन के जिस तरह वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए रहमत है, जिस तरह रब रब्बुल आलमीन है, और इमाम हुसैन के जो नाना है वो भी तमाम आलमीन के लिए रहमत है। तो उनका नवासा, क्योंकि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन के मिसदाक जो हुसैन है वो भी जाहिर है आलमीन के लिए, उनकी जो उनका जो पैगाम, अफाकी पैगाम है, तो वो तमाम आलमीन के लिए है। तो कितनी अच्छी बात है कि कोई अमीरों ने बात की कि इकबाल जो है वो खालसतन हनफी फ़िक़े से उनका ताल्लुक था, लेकिन जब हम उनकी रसाई शायरी पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद शिया है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें भी आज के नौजवान को, हमारे आज की जो नस्ल है, नई नस्ल है, और दीगर जो लोग हैं, उनको भी मसलक शब्बीरी अपनाना चाहिए, क्योंकि मसलक शब्बीरी जो है वो मैं समझता हूं कि इन सब मसालिक से बालातर है। इसीलिए बाबा गुरु नानक से लेके, नेल्सन मंडेला से लेके, ची गवेरा से लेके, आप जितने भी लीडरान, आप किसी से भी बात करें, उन्होंने इमाम हुसैन, वो मसलक शब्बीरी है, यानी वो हुसैनी है उनका किसी। अच्छा, हुसैनी होने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है। इसकी मिसालें हमें जावजा मिलती हैं कि सिख भी हुसैन को मान रहा है, हिंदू भी मान रहा है, ईसाई भी मान रहा है, और यानी इमाम हुसैन का जो पैगाम है उसने बालातर कर दिया, उसने इस्लाम से निकाल दिया। हालांकि कुर्बानी इमाम हुसैन के इस्लाम के लिए थी, लेकिन जो किरदार वहां पे निभाया वो किरदार सिंबल बन गया, वो अलामत बन गया। इसी तरह इकबाल की शायरी में भी हमें तमाम मसालिक से हट के नजर आएंगे उनकी जो शायरी में। तो अल्लाह ताला हमें तालीमात इमाम हुसैन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह मैंने मसलक शब्बीरी की बात की है, मेरा ख्याल है कि दुनिया को तमाम मसालिक से हट के मसलक शब्बीरी अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जुमला और ये लफ्ज़ जो हमें दिया, मसलक शब्बीरी, ये एक स्लोगन बनना चाहिए कि मसलक शब्बीरी, हमें इसके पैरोकार बनना चाहिए। और मसलक शब्बीर में एक मसीही को ईसा नज़र आएगा, और एक सिख को बाबा गुरु नानक नजर आएगा, और हिंदू को उनके जो बड़े हैं, जो भी उनके जो रूहानी शख्सियात हैं। तो मसलक शब्बीर और इस्लाम जो है उसमें मेरा ख्याल है कि तमाम जितने भी हनफी हो, शाफी हो, हम्बली हो, मालकी हो, जितने भी हमारे फ़िक़े हैं, वो सबको हुसैनी मसलक की तरफ हमें रुजू करना चाहिए, शब्बीरी मसलक की तरफ देखना चाहिए। तो फिर इंशाअल्लाह ये फ़िरका वारियत वाले मामला ख़त्म हो जाएंगे। आखिर में इकबाल की इसी शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि रोने वाला हूँ शहीद करबला के गम में मैं, रोने वाला हूँ शहीद करबला के गम में मैं, क्या तेरे मकसद न देंगे साकी कौसर। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। सैयद नवीद हाशिम को इजाज़त दीजिए। फी अमान।